अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, जब से मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की डेथ हुई है उसके बाद से मुख्तलिफ़ बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ें बताने लगी हूँ। एक तो मौलाना तारिक जमील साहब के कुछ ऐसे खुतबात थे जो उन्होंने गुज़िश्ता कुछ दिन दिए, जैसे कि उन्होंने जो कुल खानी रखी थी उसमें उन्होंने कुछ बयान दिए। फिर जनाजा गाह में उन्होंने जो लोगों से कुछ ख़िताब किया, उनसे बात की उस दौरान, और दूसरा उनके भाई के भी कुछ जो बयान हैं वो भी वायरल हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हैं। थोड़ी देर पहले मैं मुफ्ती तारिक महमूद साहब का एक वीडियो क्लिप देख रही थी जिसमें उन्होंने भी कुछ वजाहतें पेश की और कुछ बयान उन्होंने भी दिए। तफसील की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल, मेरे टिकटॉक के अकाउंट्स को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद। इससे पहले बात कर ली जाए तो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की डेथ हुई और शुरू से खबर ये आई कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील साहब ने शायद खुद ही गोली मार के ख़ुदकशी कर ली है। इस खबर के ब्रेक होते ही लोगों ने मुख्तलिफ़ ख़बरें बनाई, मुख्तलिफ़ बातें की। उसके बाद उनके भाई का एक तो बयान सामने आया। उनके भाई के बयान के बाद ये चीज़ें मज़ीद कन्फर्म हो गई कि शायद आसिम जमील साहब ने सुसाइड ही किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मौलाना तारिक जमील साहब ने अगले दिन जनाजा गाह में अगले दिन जनाजा पढ़ाने के बाद उन्होंने लोगों से जब बात की तो उसमें उन्होंने कहा कि आप हरगिज़ ये बात नहीं करें। उन्होंने अपने बेटे आसिम जमील की तारीफ़ की, बातें की कि वो बहुत ही कितने नेक इंसान थे। और जो हमारे इस्लाम में भी यही है कि जो भी इंसान फ़ौत हो जाता है उसके बाद हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जाने वाले की अच्छाइयों को बयान करें, ना कि बुराइयां सामने लेके आएँ। जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं हम बयान करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करें और आगे आसानी करें। मौलाना तारिक जमील साहब ने मुख्तलिफ़ वाक़यात सुनाए कि जिस तरह से वो एक पागल को अपनी कार में बिठा लिया करते थे और मतलब काफ़ी खुदा तरस इंसान थे। कुछ दिन के बाद जब कुल खानी रखी गई तो उसमें मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि ये बात करना बंद कर दें कि मेरे बेटे ने ख़ुदकशी की है, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और ये चीज़ मुझे और तकलीफ़ देती है। इस बयान के बाद, इस बयान से कबल ही उनके भाई का भी बयान, मौलाना तारिक जमील साहब के भाई का भी बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि ख़ुदकशी वाली कोई भी बात नहीं थी, वो सिर्फ़ एक चेक करे थे रिवॉल्वर। इवन सिक्योरिटी गार्ड ने उस पिस्टल से मैगज़ीन तक निकाल ली थी, लेकिन उसमें एक जो गोली थी वो फंसी हुई थी और जब आसिम जमील उसको चेक करे थे तो वो उनके सीने में लग गई। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका ऐसा कोई इरादा होता भी सही तो वो कन पट्टी पे रखते, ना कि सीने पे रख के गोली मारते। जब भी ख़ुदकशी कोई भी करता है वो सर पे रख के ही, पिस्तौल को रख के फायर करता है। अब ये खबर चलने के बाद बात करूँ मैं तो उनकी शादी के हवाले से भी बातें हुई कि उनकी डिवोर्स हो चुकी है और उनकी डिवोर्स के बाद बात ये हुई कि जो ये डिवोर्स हुई है ये इसके बाद भी उनका डिप्रेशन उनका शुरू हुआ, जबकि ऐसा नहीं था। मौलाना तारिक जमील साहब ने ख़ुद भी बताया, उनके भाई ने भी और मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने भी इस बयान को, इस मुख्तलिफ़ वीडियो बयानात में ये कहा कि आसिम जमील को बचपन से तकरीबन 11 या 12 साल की उम्र से ही ये डिप्रेशन का मसला जो था वो लाहक था और गुज़िश्ता 6-7 महीने से ये बहुत सीवियर हो चुका था। उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे, दवाइयों से ये काबू नहीं आ रही थी ये तबीयत। फिर मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ़ इस बीमारी के हवाले से मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स भी छपे। अगली वीडियो में मैं उस हवाले से भी आप लोगों को बता दूँगी इस बीमारी के हवाले से। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये बीमारी एक तो अगर फैमिली में किसी को हो तो दूसरे को भी हो सकती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई इस हवाले से। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब जो एक उन्होंने कहा कि वेरीफाई ज़राए से मेरे पास जो खबर पहुंची है वो ये, एक तो उनके बेटे ने ख़ुदकशी नहीं की, दूसरा ये कि फिर ये बयान आया कि बेटे को कुछ ऐसे दौरे वगैरह पड़ते थे कि
بعض اوقات وہ نارمل پریٹینڈ کرتے تھے اور بعض اوقات ان کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ وہ نارمل کنڈیشن میں ہوں، تو اس وجہ سے ان کے گھر والوں نے ضروری سمجھا کہ عاصم جمیل کی ڈیورس کروا دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس لڑکی کے لیے جہاں ان کی شادی ہوئی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ بڑے سیاسی گھرانے میں خانے وال کے ہیں، نیازی گھرانہ ہے، وہاں ان کی شادی، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو بڑی زیر بحث چیزیں ہیں وہ دو خواب ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے رشتہ اپنے بیان میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عاصم جمیل کی ڈیتھ سے قبل انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ میں اور میری بیگم بیٹھے تھے اور میرا بیٹا آیا اور اس نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمیں زیارت نصیب ہو بھی صحیح تو وہ خود ہی ہوتے ہیں، ان کی شکل میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ دوسری پھر انہوں نے ایک اور خواب کوٹ کیا، KPK کے ایک مولانا ہیں، انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ انہوں نے کہ مطلب وہ خواب کا جو مطلب تھا انہوں نے بتایا وہ یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل خوش ہیں، ان کے بیٹے کے لیے آسانی کی ہے، تو یہ اس طرح کا خواب تھا۔ اب لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ آپ یہ خواب کیوں بتا رہے ہیں، مختلف باتیں چلی کہ شاید خودکشی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف باتیں ہو رہی ہیں اس وقت اور مختلف چیزیں اس وقت وائرل ہیں، کچھ لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو خیر یہ جو وقت ہے ان کی فیملی کے لیے بڑا مشکل ہے، ان کے بیان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کتنے کرب میں ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ ان کا جوان بیٹا 36 سال کی عمر میں جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ اور آخر میں مجھے ایک اور بات یاد آئی تو مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ جب اکثر میرے بیٹے کو کوئی زندگی کی دعا بھی دیتا تو وہ کہتے تھے کہ مجھے دعا نہیں دیں، میں اور زندگی نہیں چاہتا، وہ اتنی تکلیف میں تھے۔ دوسرا وہاں پہ جب غسل کے بعد اور جس شخص نے غسل دیا اس نے بھی بتایا کہ میں نے اتنا نور اور اتنا پرسکون چہرہ کسی کا نہیں دیکھا آج تک۔ دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو کچھ لوگ موجود تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی ایسا لگتا تھا بڑے پرسکون ہو کے سوئے ہوئے ہیں، اور تصویریں بھی وائرل ہوئیں کچھ۔ تو اب تک کی یہ بہت ہی اہم اپڈیٹس تھی، میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو جو اس وقت کرنٹ اس حوالے سے سارے معاملات ہیں جو چل رہے ہیں اور کیا اس میں تفصیل ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اب تک مزید اپڈیٹس ہوئی ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔